Morning! Pa-update ko, be. Magtanong lang ko presyo ulit. Eh, may nag-comment dito eh, bibili daw sila eh. Magkano nga dito pala? 250. 250 ano, good morning dya. 250 oh. Saan ka nang tawagan eh? Half sleep. Half sleep. Half sleep. Kanisa? Stay! Ikaw ka? Ha? 240 po. 240. Ay, madam. Good morning, madam. Morning. Apit lang kami, ha? Sige lang. Diyan ka lang, ha? Ito lang. 170. 170, ano? 170, oh. 170. Ito. 170 rin. Yeah, 170. 190. Pang chubby to, no? 190 lang, oh. 190 lang, oh. Pang chubby, oh. 190, oh. Ito. 400. 400 lang. 400. Ito yung tindiro namin, oh. Tindiro. Kanisa? 270. Kane? 240. Yan, 240 po. Kane? 190. 190. Kanisa? 160. 160. Yan. Kanisa? 350. Kaning mahaba, oh. Yung mahaba, 350 yan, oh. Mahaba, oh. 350, mahaba. Long dress pala to, long dress. Kane? 380 na, oh. Long dress, oh. Ganda, oh. Long dress. 380 lang yan. Dito lang yan nila kay Ma'am Cecil. RTW sa may 2H15 to shopping mall. Kani? 350, ah. 350. Kani? 350 din. Kanisa? 450. 450 yan, oh. Long dress. At One size. one size? 350. 350 ito. Yan, oh. 350. Yung 1,000. Morning, Dam! Saglit lang, Dam, ha? Update Sige natin, lang, Dam, ha? bro. Kanisa? 350 din. Oh my God! Yan, 350 lang yan, oh. Dito lang yan nila kay Ma'am Cecil sa may 2H15. Yan. Ay, Dan! Uy, makakating naman ito mamaya. 380. 380. Bunso mo yan. 380. Nak, huwag kang makulit, ha? Diyan ka lang. 380. Ito, 380 380 din. din. 380. Ito, 350. 350. Ayan, oh. Ganda, oh. Bago, oh. May ano pa. Sinturon. 350. Yan isa. 400. Yan, 400. Dito lang yan nila kay Ma'am Cecil sa may second floor to H15, oh. Malapit sa escalator pag-akyat sa Metro Shopping Mall, second floor. Thank you, ha. Thank you, madam. Bye-bye.